하나님 말씀은 마가복음 12장 Евангелие от Марка, глава 12. 28절에서 34절 말씀입니다. Читаем 28 по 34 стихи. 마가복음 12장 28절에서 34절을 한 목소리로 합독하겠습니다. Все вместе 28 по 34. 서기관 중 한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄을 알고 나와 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주 곧 우리 하나님은 유일한 주라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더 큰 계명이 없느니라. 서기관이 이르되 선생님이 옳소이다. 하나님은 한 분이시요 그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀이 참이니이다. 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 제물보다 나으니이다. 예수께서 그가 지혜있게 대답함을 보시고 이르시되 내가 하나님의 나라에서 멀지 않다 하시니 그 위에 감히 묻는 자가 없더라. 아멘. 우리는 예수 그리스도께서 예루살렘 성에 들어가서 하신 일들에 대하여 지금 말씀을 나누고 있습니다. Мы с вами рассматриваем на основании этого Евангелия о тех делах, которые Иисус совершал, войдя в Иерусалим. 예수님께서는 십자가를 지시기 위해서 예루살렘에 입성하셨습니다. Он въехал торжественно в Иерусалим для того, чтобы понести на себе крест. 그 첫째 날 입성은 나귀를 타고 나귀 새끼를 타고 평화의 왕 겸손의 왕으로 예루살렘에 입성했습니다. Первый день он въехал на осленке в Иерусалим, как царь мира. 두 번째 입성할 때는 예루살렘에서 돈 바꾸고 온갖 재물을 양과 염소와 비둘기 파는 자들을 뒤집어 엎어서 화를 내셨습니다. 내쫓으셨습니다. Во второй день он совершил очищение храма, который был наполнен торговцами, виновщиками денег. Он там опрокинул столы, проявил святой гнев. 세 번째 입성을 하니까 대제사장과 서기관이 네가 어떠한 권위로 성전에서 이러한 사람들을 내쫓았느냐라고 묻습니다. И в третий день к нему подошли книжники и саддукеи и спросили, как говорится, какой силой ты это делаешь? 대제사장과 서기관과 장로들은 그것이 감히 자기에게 있는 권한을 너에게 예수에게 준 적이 없는데 네가 어찌 성전에서 그들을 내쫓았냐고 묻습니다. Первосвященники, книжники и старейшины, они хотели сказать, что мы никогда не давали тебе такого права, так какой же силой ты все это творишь, изгнал всех из храма. 종교 지도자들인 자기들이 성전에서 돈을 바꾸는 것과 재물 파는 것을 허락했는데 왜 네가 그것을 막냐고 하는 것입니다. Какое имеешь право все вмешиваться, если мы, религиозные вожди, позволили им делать это, торговать, менять и так далее в храме? 우리는 다 알고 있습니다. 예수님이 성전의 주인 되신 것과 하나님이신 것을 다 압니다. Мы же знаем, что Господь Иисус это есть, хозяин церкви или храма Божия. 그래서 성전에서 그러한 것을 잘못된 것을 내쫓을 수 있고 뒤집어 엎을 수 있습니다. И поэтому он имеет полное право очищать от всякого ненужного храм Божий. 하나님으로부터 온 권위인 줄 믿습니다. Это власть от Бога. 그리고 또 한 차례 이제 대제사장과 서기관과 장로들이 예수님에게 바리새인과 서기관들을 보내서 질문합니다. Теперь эти религиозные вожди отправили к Иисусу саддукеев и иродиан, которые спросили Иисуса. 사람들의 인기 많은 예수님을 감히 억제하지 못하니까 사람들을 보내서 예수님의 잘못된 것들을 지적하기 위해서
보낸 것입니다. Они отправились специально и для того, чтобы уловить Иисуса, хоть на чем-то, да, вот, задавая разные провокационные вопросы. 여러분 12장 13절 말씀 보겠습니다. Друзья, в 12 главе 13 стих, 예, 13절부터 17절 말씀 우리 함께 읽겠습니다. отрывок с 13 по 17 читаем. 그들이 예수의 말씀을 책잡으려 하여 바리새인과 회당 중에서 사람을 보내매 와서 이르되 선생님이 우리가 아니 당신은 참되시고 아무도 거리키는 길이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 않고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치시니이다. 바리새에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까 우리가 바치니까 말리니까 하되 예수께서 그 외식함을 하시고 이르시되 어찌하여 나를 시험하느냐 데나리온 하나를 가져다가 내게 보이라 하시니 가져왔거늘 예수께서 이르시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 이르시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 이르되 가이사의 것이니이다. 이에 예수께서 이르시되 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 예수께 대하여 매우 놀랍게 여기더라. 아멘. 그들이 예수님을 넘어뜨리기 위해서 질문합니다. Ну, конечно, они, да, вот спрашивали такое, чтобы вот Иисуса привести в растерянность. 당시에는 이스라엘이 로마의 지배를 받고 있었어요. В то время Израиль был колонией Римской империи. 지배받는 민족이 당신이 지배하는 그 나라에 세금을 바치는 건 당연하지 않습니까? Ну, конечно, да, вот если народ подчиняется Римской империи, то, естественно, он должен, да, вот налог или подать, да, вот сдавать римской власти. 그런데 유대인들은 세금 바치는 걸 싫어했습니다. Но иудеям это очень не нравилось. 여러분 같으면 좋겠습니까? А вам как понравилось бы это? 그래서 예수님 바치지 말하길 원했던 것입니다. Вот почему они хотели, чтобы Иисус сказал, не надо, да, вот, давать налог. 그런데 만약에 바치지 말라고 하면 예수님은 정치범으로 몰아갑니다. В таком случае Иисус нарушает политический закон. 왜냐하면 유대인들을 모아서 로마에 대항하기 위해서 예수가 지금 정치적인 행동을 한다라고 여길 수 있기 때문입니다. Вот, и приписали бы Иисусу, Господу нашему, да, вот, знаете, вот, что он нарушает вот, закон или политику вот, империи. 예수님의 적대자들은 어찌 보면 그런 대답을 원했을지 모릅니다. Вполне возможно, что враждебно настроенные вот эти фарисеи, да, вот, и иродяне хотели услышать именно это от Иисуса. 또 한 가지 문제가 있습니다. И еще один вопрос здесь кроется. 그들이 사용하는 화폐가 로마 화폐입니다. Вот, они использовали, да, вот, валюту, да, римскую. 근데 로마 화폐에 보면 거기에 로마 황제가 그려져 있습니다. И на монете, да, вот, значит, есть портрет римского кесаря. 그리고 로마의 황제가 하나님 신의 아들이라고 거기에 기록되어 있습니다. И надпись такая, что он есть, да, вот, сын Бога. 유대인들 입장에서 신은 누구입니까? Вот, ну, как это понимание иудеев, да, кто является Богом? 유대인들에게 있어서 황제는 신이 아닙니다. Да, вот император или кесарь не может быть Богом. 유대인들에게 유일한 신은 하나님밖에 없습니다. Для иудеев, да, вот один единственный Бог, это Бог Израиля. 그런데 그 데나리온을 사용하고 그것을 세금을 내면 그 신을 인정하는 것처럼 느껴졌기 때문입니다. Вот если бы они, да, вот если они делают вот подать, значит, динариями, вот, то они чувствовали себя, как будто бы они, знаете, как бы изменяют Богу своему. 그래서 그들은 예수님을 넘어뜨리기 위해서 가이사에게 세금을 바칩니까 맙니까? 라고 질문합니다. И вот поэтому они задали Иисусу такой вопрос, да, специально, вот, чтобы уловить Иисуса в зависимости от того, как он скажет. 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? Как бы вы поступили? 여러분 같으면 하나님을 믿는 여러분 같으면 어떻게 가이사에게 세금을 바치는 게 좋겠습니까? 안 바치는 게 좋겠습니까? Вы верующие, да, вот самое, в Бога люди, вот вы, вот для вас как? Это надо делать это, как называется, вот это, подать кесарю или не надо? 믿음을 지킨다는 이유로 세금을 안 바치겠습니까? 아니면 믿음을 버리고 세금을 바치겠습니까? Прикрываясь тем, что да, я соблюдаю веру, верность Богу своему, и не будете делать, да, вот, платить налог, или же будете, подчиняясь власти. 예수님께서는 그들에게 말씀합니다. Иисус говорит им,
질문 자체가 잘못됐다고 말씀합니다. что сам вопрос, да, вот поставлен неверный. 예수님께서는 분명하게 말씀합니다. И ясно говорит Иисус. 17절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 17 читаем вместе все. 이에 예수께서 이르시되 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라. И дивились ему. 가이사는 우리가 돈을 사용하고 그 로마 화폐를 사용한다면 그거로 세금 바치라는 것입니다. Если мы используем, как говорится, да, вот в своей жизни именно вот эту валюту, да, вот динарий, где, значит, портрет кесаря, то, пожалуйста, надо давать. 그것은 우상 숭배하는 게 아니라고 말합니다. И это ни в коем случае не идолопоклонство. 세금을 내는 자들에게, 세금을 받는 자들에게 세금을 내는 것만 허락하라는 것입니다. Вот. Если, да, вот законом установлено, то нужно подчиниться в любом случае этому закону и делать подать. 당시의 사회 운영 체계를 반하지 말고 운영체에 따라가라고 말하고 있습니다. Вот. Не надо, как говорится, идти против течения, а нужно следовать тому закону, в котором, как говорится, страны, где ты живешь. 이것을 세금을 낸다고 해서 하나님을 믿음을 저버리는 거 아니라는 것입니다. Если вот иудеи делают, да, вот налог этими деньгами, то это не значит, что они, да, вот это пренебрегают Богом или вот неверны Богу. 두 번째는 그렇다면 하나님의 것은 하나님께 바치라는 것은 무엇일까요? И во-вторых, он сказал: Божье отдавайте Богу. 여러분, 우리 사람은 누구의 형상을 따라 지음받았습니까? Друзья, мы люди, да, сотворены по чьему образу? 하나님의 형상을 따라 지음받았습니다. По Божьему. 그렇다면 우리는 누구의 것입니까? В таком случае, да, вот кому мы принадлежим? Чьи мы? 하나님 것입니다. Божьи. 우리를 통치하는 자들에게 세금을 내는 건 당연합니다. Вот, платить налог, да, вот правителям это естественное явление. 그 세금만 내라는 것입니다. Делать это самое, как установленный налог и все. 그 통치자가 바뀌면 또 다른 통치자에게 세금을 내는 것뿐입니다. Вот, просто, да, вот этот налог установленный, да, вот мы платим тому, кто над нами правит. 하지만 우리는 하나님의 것이라는 것입니다. Но на самом деле мы принадлежим Богу. 세금만 바칠 뿐이지 우리에게 충성은 하나님께만 하면 되는 것이랍니다. Наше сердце, да, вот мы принадлежим Богу, а мы просто платим, да, по установленному закону налог. 재정은 세금은 국가에 내지만 우리의 충성은 누구에게 하라는 것입니까? И делаем такой вывод, что да, мы налог должны платить, да, вот самим государству, а верность кому мы должны? 따라서 우리는 하나님께 충성하면 된다는 것입니다. Да, верность мы должны сохранять Богу своему. 이 둘이 충돌하지 않는다라는 것입니다. И вот эти два, да, вот можно сказать, два аспекта ни в коем случае, да, вот не противоречат друг другу. 이 위기를 잘 극복하셨습니다. Вот так вот, да, вот они, как говорится, получили такой удовлетворительный ответ. 예수님은 이 위기를 잘 극복하신 것입니다. То есть Иисус, да, вот блестяще, можно сказать, да, вот вышел из этой ситуации. 근데 18절 말씀에 보니까 부활이 없다는 사두개인들이 또 예수님에게 묻습니다. Далее в 18 стихе теперь подходят к нему саддукеи, которые не признавали воскресения жизни. 여러분, 마가복음 12장 18절 말씀 보겠습니다. В 12 главе, 18 стих. 같이 한번 읽겠습니다. Читаем вместе. 부활이 없다는 사두개인들이 예수께 와서 물어 이르되 그들은 부활이 없다라고 생각하는 사람들이 예수님에게 질문합니다. Да, они, да, вот противники сомневались, да, в том, что есть воскресение плоти, и подошли к Иисусу с этим вопросом. 어떤 말씀을 합니까? 24절부터 27절 말씀 보겠습니다. Давайте прочитаем 24 по 27 стихи. 같이 한번 읽겠습니다. Иисус сказал: 예수께서 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못함으로 오해함이 아니냐. 사람이 죽은 자 가운데 살아날 때는 장가도 아니가고
시집도 안 가고 하늘에 있는 천사들과 같으니 죽은 자가 살아난다는 것을 말할 텐데 너희가 모세의 책 중 가지 떨기에 관한 글을 하나님께서 모세에게 이르시되 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이로라 하신 말씀을 읽어보지 못하였느냐. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산자의 하나님이라. 너희가 크게 오해하였도다. 질문하는 자가 부활을 믿지 않았습니다. Итак, саддукеи эти не верили в воскресение. 그래서 어떤 한 사람이 7형제가 있는 어느 장남이 있는데 그 사람이 결혼했습니다. И вот они приводят пример, свой рассказ о том, что был один человек, который имел 7 братьев. 이것은 실제 있었던 일은 아닙니다. Но это, конечно, знаете, выдуманный рассказ. 예수님을 넘어뜨리기 위한 꾸며낸 이야기입니다. Да, вымышленный для того, чтобы уловить Иисуса. 형제가 7인 한 사람이 결혼을 했습니다. И тогда брат старший женился. 그런데 그 사람이 아이를 낳지 못하고 죽었습니다. Но он был бездетным и умер. 그리고 아내만 남겨두었습니다. И осталась вдова. 그래서 둘째 동생이 형수와 함께 결혼을 했습니다. И тогда эта вдова вышла замуж за брата другого. 그런데 또 아이를 낳지 못하고 죽었습니다. И этот брат тоже умер, не оставив как говорится, наследника. 셋째가 형수와 결혼을 했는데 또 아이를 낳지 못하고 죽었습니다. И третий брат тоже женился на этой вдове, но опять-таки, будучи бездетным, умер. 한 여자가 7명과 결혼하고 다 죽었습니다. В итоге, одна женщина-вдова, выходила замуж за каждого, то есть 7 раз, и все они умерли. 그렇다면 부활하고 이 여자는 누구의 아내가 되겠습니까? 라는 질문입니다. И вопрос был поставлен так. Вот когда совершится воскресение в жизни, то чьей женой она должна быть? 이건 있었던 일이 아닙니다. Это фантастический рассказ, можно сказать. 예수님을 넘어뜨리기 위한 질문입니다. Это провокационный просто вопрос. 그러한 일이 있었는데 부활하면 누구의 아내가 되겠냐는 것이 그들의 질문입니다. Вот так и спросили, чьей же, в конце концов, женой она должна быть по воскресении? 예수님께서는 그들에게 말합니다. Иисус говорит им, 너희는 성경도 모르고 하나님의 능력도 알지 못한다 라는 것입니다. да, вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей. 여러분 성경에는 부활이 있다고 할까요? 없다고 할까요? Вот что говорит, Писание о воскресении, есть или нет его? 성경을 연구하는 사람이 질문을 한 것입니다. Вы представляете, книжники, они были, они изучали Библию. 그들은 모세 오경만 믿었습니다. Вот эти саддукеи, они верили лишь только в пятикнижие Моисея. 그들이 생각할 때는 모세 오경에는 부활이 없다, 부활이 기록되지 않았다라고 생각했습니다. И по их мнению, в 5 книгах закона Моисея не идет речь о воскресении. 그렇지만 예수님은 성경을 잘 봤냐? 성경을 네가 안다면 부활이 없다고 말하는 것은 잘못된 것이다라고 말하는 것입니다. Иисус указывает на их глубокое невежество. Почему нет воскресения, когда есть прямое слово об этом? 만약 성경을 알았다면 부활을 믿었을 거라는 것입니다. Если бы они знали бы Писание, то, конечно, поверили бы в воскресение. 여러분 부활은 이사야서, 다니엘서, 시편에 기록되어 있습니다. Вот о воскресении идет речь, и в Псалтире, и в книге Исаия, и в книге Даниила. 또 시편, 욥기에도 나옵니다. Вот и в книге Иова. 하지만 그들은 그걸 믿지 않고 모세 오경만 믿었다는 것입니다. Но они, не вникали как следует в Писание, знали только, держались только пятикнижия Моисея. 모세 오경에는 부활이라는 증거가 나타나지 않다라고 생각했습니다. И решили по-своему, что в пятикнижии Моисея не упоминается воскресенье. 예수님은 모세 오경의 본문을 가지고 부활을 설명합니다. А Иисус нас цитирует именно из пятикнижия Моисея. 출애굽기 3장에 의하면 하나님께서 모세에게 나타나십니다. Вот в Исходе, в 3 главе, Бог явился Моисею.
가시떨기나무 근처에 있는 모세에게 하나님께서 나타나셔서 내가 누구인지 모세에게 설명합니다. А через несгораемый куст, да, вот, явился Бог и объясняет, вот, кто есть Бог. 그때 하나님께서는 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 모세에게 소개합니다. Вот Бог тогда представился перед Моисеем, сказав, да, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. 모세 입장에서는 아브라함과 이삭과 야곱은 400년 전의 조상들입니다. Вот эти, да, вот патриархи Авраам, Исаак, Иаков, они жили за 400 лет, да, вот раньше, чем Моисей. 아브라함과 이삭과 야곱은 400년 전에 이미 죽었습니다. Они уже умерли, да, вот еще 400 лет тому назад. 그런데 하나님께서 모세에게 나타나서 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 소개합니다. Но Бог здесь говорит, да, вот Моисею, что я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. 하나님이 뭔가 잘못한 거 아닙니까? И что это Бог? Что перепутал что-то? 나는 아브라함의 하나님이었었다고 말해야 되지 않습니까? Вот он же должен сказать, я был Богом. 이미 아브라함은 죽었지 В 않습니까? прошедшем времени, может быть, он должен был сказать, ведь они же все уже умерли. 이미 이삭도 죽었고 야곱도 죽었는데 나 예전에 아브라함의 하나님이었었고 이삭의 하나님이었었고 야곱의 하나님이었었다라고 과거형으로 말해야 되는 거 아닙니까? Ведь он, да, вот должен был сказать, да, вот в прошедшем времени, я был Богом Авраама, был Богом Исаака и Иакова. 그런데 하나님께서 모세에게 나는 아브라함의 하나님이고 이삭의 하나님이고 야곱의 하나님이다라고 소개하고 있습니다. Но здесь ясно представляет себя Бог, говоря, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. 지금 26절 말씀 한번 보여주세요. 26, пожалуйста, стих. 보십시오. 현재 아브라함이 살아있고 이삭이 살아있고 야곱이 살아있는 것처럼 하나님이 말하고 있는 것입니다. Бог говорит так, как будто бы, да, вот прямо сейчас, да, вот они живы, Авраам, Исаак и Иаков. 하나님이 뭔가 잘못한 거 아닙니까? Вот. Неужели Бог что-то тут путает? 그러면서 27절에 말씀하십니다. И далее в 27 говорит он, 뭐라고 말씀하십니까? смотрите, что 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산 자의 하나님이라고 말씀합니다. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Аминь. 27절 보십시오. 27 стих. 하나님은 죽은 자가 아니라 산 자의 하나님이라고 말했다는 것입니다. Вот, так и сказал Бог, да, что я Бог не, вот, я Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. 출애굽기만 제대로 읽었어도 부활이 사실이라는 것, 진짜라는 것을 알았다는 것입니다. Если бы эти вот, руководители религиозные прочитали как следует исход, то поняли бы, что Бог, да, вот, есть Бог всех. 여러분 부활이 있는 줄 믿습니다. Друзья, воскресение есть, мы верим. 아멘. Аминь. 여러분 부활이 반드시 있습니다. Воскресение непременно, да, вот, совершится. 그들이 잘못한 것 또 한 가지가 있습니다. И еще вот, да, вот в очередном вопросе они ошибаются. 그들은 하나님의 능력도 알지 못했습니다. Они не знали, да, вот даже силы Божьей. 여러분 하나님의 능력은 흙으로 사람을 빚어 사람의 생명을 그 생명으로 삼으셨습니다. Сила Божья. 흙으로 사람을 지어 그 코에 생기를 불어넣어 생명력 있는 사람을 만드셨습니다. Сила Божья проявилась тогда, когда Господь Бог вот из праха земного, да, изваял человека. И в ноздри этого человека вдунул дыхание жизни. И человек стал живой душою. 그것이 하나님의 능력입니다. Вот в этом проявилась, да, вот потрясающая сила Божья. 그렇다면 죽은다도 살릴 수 있는 것이 하나님의 능력이 아닙니까? И стало быть, Бог, да, вот силен, да, вот, и воскресит мертвых. 그 하나님의 능력을 믿지 않는다는 것은 잘못된 거 아닙니까? Вот не верить, да, в такую силу Божью, ну это же, да, вот неправильно. 그들이 하나님의 능력을 알았다면 부활이라는 것은 사실로 받아들였어야 되는 거 아닙니까? Ведь
Ведь если они верили в силу Божью, то и воскресенье должно быть для них естественным явлением. 얼마 전에 며칠 전에 소천한 안명환 형제도 예수 그리스도를 믿었으면 반드시 부활의 생명을 가질 줄 믿습니다. Вот, и усопший, да, вот Владимир, он тоже, да, вот, если принял Иисуса Христа, то обязательно воскреснет. 육신은 흙으로부터 왔기 때문에 다시 흙으로 돌아갑니다. Плоть наша, да, вот из праха земного, и поэтому она возвращается в прах. 그 영은 영원한 존재로 하나님의 부활 생명으로 거듭날 줄 믿습니다. А дух наш, да, вот, он возносится на небо, одним словом, да, это самое, совершится в свое время воскресение жизни. 여러분, 우리는 부활을 믿습니다. Друзья, мы верим в воскресение. 그리스도인은 부활을 믿습니다. Христиане, они веруют в воскресение. 부활을 믿지 못하면 우리가 죽을 힘을 다해서 하나님을 섬기지 못합니다. Вот если мы не верим, да, вот в воскресение жизни, то мы не верующие, короче говоря. 우리가 생명을 다하여 하나님을 섬기지 못합니다. Мы не можем, да, вот служить, да, Богу, знаете, всем сердцем и всей жизнью своею. 이 사두개인들은 이 땅에서의 삶만을 중요하게 여깁니다. Саддукеи, да, вот почитали вот важным только то, что происходит на этой земле. 그래서 이 땅에서 잘 사는 것만을 생각합니다. Поэтому они, конечно, да, вот думали только о благополучии земной жизни. 그래서 이 땅에서의 고난과 고통과 아픔을 싫어합니다. И они, да, вот не хотели принимать ни страдания, ни скорби, да, вот в земной жизни. 하지만 우리 그리스도인들은 다릅니다. Но мы, христиане, да, вот мыслим и живем иначе. 우리 그리스도인들은 자신의 육체를 복종시키면서 우리 예수님을 따릅니다. Мы же следуем за Иисусом Христом, и при этом мы умерщвляем свою ветхую природу. 내 자신의 욕망과 욕심과 탐욕을 버리면서 죽이면서 주님을 따릅니다. Да, оставляя, выбрасывая, да, вот с корнем, да, вот, как говорится, вырывая в себе вот эти вот качества, да, негативные, разные. 내가 하고 싶은 것을 하는 게 아니라 주님의 뜻이 무엇인지에 따라서 순종하며 나아가는 게 그리스도인입니다. Христиане это те, которые, да, вот, не думают о своей воле, вот, а думают о том, что угодно Господу, Богу нашему. 이 땅에 소망을 두고 살아가지 않습니다. И повинуются во всем Ему, Его воле. И надежда их не на эту землю. 죽음 이후에 소망이 있기 때문에, 부활의 소망이 있기 때문에 우리 다 그러한 삶을 살아가는 것입니다. Вот после смерти нашей, да, вот будет воскресение. Поэтому вот мы живем так. 우리 모두 다 부활의 생명으로 부활을 소망하며 이 땅에서 살아내시기를 축원합니다. Желаю, чтобы мы обязательно все имели и веру в воскресение жизни. 아멘. 세 번째, 한 서기관이 예수님께 나와 질문합니다. И в-третьих, книжник один подошел к Иисусу тоже с вопросом. 28절 말씀을 보겠습니다. 28 вопрос. Стих. 같이 한번 읽겠습니다. Вместе читаем. 서기관 중에 한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄 알고 나와 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇입니까? Какая первая из всех заповедей? 세금의 문제와 부활의 문제를 옆에서 잘 듣던 사람이 있었습니다. Вот, этот человек, да, вот поблизости находясь, да, вот слушал, да, вот, разговор. 그러면서 모든 계명 중에 첫 번째가 무엇입니까? 라고 묻습니다. О подати, разговор о воскресении и спрашивает, да, вот, ну что вообще является наипервейшей заповедью? 이 사람들은 모세 오경만 믿었던 서기관들입니다. Вот, книжники, они верили только пятикнижие Моисея. 서기관들이 모세 오경만 연구를 해보니까 계명이 613가지라는 것을 발견해냈습니다. При изучении, да, вот Торы или да, вот закона Божия, вот книжники, да, вот установили, что вот 5 книг Моисея содержит в себе 613 законов. 모세 오경에서 율법이 613가지라는 것입니다. 613 законов в 5 книгах Моисея. 그것 중에
이 모든 계명 중에 가장 중요한 계명, 첫 번째 계명이 과연 뭔지 그들에게는 고민이었습니다. И они, конечно, очень, да, вот, хотели знать, что является, да, вот, среди всех заповедей наибольшей или наиглавнейшей. 모든 계명이 다 중요합니다. Ну, конечно, все заповеди Божьи, они важны. 그런데 그 중에서 가장 중요한 계명이 뭔지 지금 예수님께 물은 것입니다. Но что из них, да, вот можно сказать, наибольшая заповедь, об этом, как говорится, спрашивают они Иисуса. 이 사람은 예수님을 넘어뜨리기 위한 질문이 아닙니다. Но этот человек явно, видно, что, да, вот, не для того, чтобы уловить Христа нашего. 자기에게 궁금한 것을 물어본 것입니다. Просто этот вопрос, видимо, да, вот, волновал его, и думал он над этим. 그래서 예수님께서 이 613가지 중에서 가장 중요한 계명을 말씀합니다. Иисус отвечает ему, называет, да, вот, наибольшую из 613 заповедей. 여러분 29절 30절 말씀을 함께 읽겠습니다. Читаем 29 и 30. 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주 곧 우리 하나님은 유일하신 주라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이다. 여러분 율법 중에 가장 첫 번째 가장 중요한 계명은 하나님을 사랑하는 것입니다. Итак, среди всех законов Божьих, да, наиглавнейшее это любовь к Богу. 율법 중에 가장 중요한 계명은 하나님과의 관계입니다. Это верное взаимоотношение с Богом. 무엇을 행동으로 보여주는 게 아니라 관계라는 것입니다. Да, не какие-то там благовидные дела, а именно вот это драгоценное взаимоотношение с Богом. 그분과의 좋은 관계 안에서 그분을 사랑하는 것이 첫 번째 가장 중요한 계명이라는 것입니다. А хорошее взаимоотношение с Богом, конечно, строится на именно любви к Нему. И любовь к Нему – это есть наипервейшая заповедь. 그것은 십자가에서 하나님과 사람과의 이 수직적인 관계를 말합니다. Здесь речь идет, да, вот, знаете, о любви к Богу, да, вот если взять, да, крест, да, представим, да, то есть, да, вот, горизонтальное и вертикальное. 우리가 무엇을 하든지 어떠한 행동을 하든지 그 첫 번째가 하나님과의 관계 안에서 그분을 사랑하는 거, 그분을 사랑하는 게 첫 번째라는 것입니다. Что бы мы ни делали, чем бы мы ни заняты были, главное здесь, да, вот, знаете, любовь к Богу. Вот это вот отсюда, как говорится, все исходит. 단순히 그 하나님이 계시다는 거 아는 것만이 아닙니다. Не просто знать, что Бог существует. 그분이 나의 아버지 되고 내가 그분을 나의 신, 하나님이라고 고백하고 인정하는 관계라는 것입니다. А это такое отношение, что мы, да, вот, признаем, что Он живой Бог, Он Отец мой Небесный, и имеем, да, вот самое настоящее, теснейшее общение с Ним. 세상에 많은 사람들이 있지만 하나님이 있다는 걸 믿는 사람들은 있지만 하나님이 있다는 걸 아는 사람들이 있지만 안 믿는 사람이 너무 많습니다. Многие люди на этой земле, да, знают, что Бог есть, но так много из них не веруют в Него. 이 자리에 앉아있는 사람이라 할지라도 하나님을 안 믿는 사람이 있을 수 있습니다. Даже, да, вот из находящихся здесь, на этом месте, тоже могут быть, да, пока не верующие в Бога. 하나님을 있다라고 인정하는 것과 그분을 믿는 것은 다른 것입니다. Признание существования Бога и вера в Бога – они разные вещи. 따라서 그 하나님을 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 사랑하라는 것입니다. Вот. Поэтому Иисус так и сказал, что возлюби Господа Бога своим всем разумением, всем существом, короче говоря, своим возлюби. 우리의 힘, 생명을 다하여 사랑하라는 것입니다. Всей жизнью своей любить Бога. 또한 하나님의 말씀을 순종하는 것이 사랑이라고 말하는 것입니다. Еще Господь здесь подчеркнул, что послушание, да, есть любовь к Богу. 하나님을 사랑하시기 바랍니다. Бог любящий. 아멘. 그런데 그걸로 끝난 줄 알았습니다. Вот. И
думали, что на этом конец. 그런데 예수님께서 31절에 똑같이 중요한 계명이 하나 더 있다고 말합니다. Но Иисус продолжает, да, вот и в 31 стихе говорит, что есть и еще подобная ей заповедь. 하나님을 사랑한 것만큼 똑같이 중요한 계명이 있다는 것입니다. Вот такая же, да, важная, да, вот как любить Бога заповедь. 여러분 31절 말씀 같이 읽겠습니다. Читаем 31 стих. 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하신 것이라 이보다 더 큰 계명이 없느니라. И заповедей нет. 하나님을 사랑하는 이 수직적인 관계를 얘기했었습니다. Итак, мы это самое вспомнили, да, вот отношения с Богом. 그런데 사람들과 서로 사랑하는 것을 수평적인 사랑을 한 가지 더 얘기합니다. Вертикальную, да, вот вертикальную любовь, да, вот отношения с Богом, вертикальную любовь к Богу. А сейчас говорит Иисус, да, вот о горизонтальной, да, вот любви к людям. 예수님께서는 어떤 게 더 크다고 말씀하지 않았습니다. Вот он не говорит здесь, да, вот какая из них, как говорится, да, большая. 하나님 사랑과 이웃 사랑하는 것을 같이 큰 거라고 똑같이 큰 거라고 말하고 있습니다. А подчеркивает, что любовь к Богу, прежде всего, потом любовь к ближним, они, как говорится, равные, вот одинаково большая заповедь. 먼저 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 순서만 있을 뿐입니다. Просто есть здесь порядок, да, прежде всего Бога, а потом ближних. 하지만 하나님 사랑하는 것과 이웃 사랑은 같이 큰 거다라고 말합니다. Вот, одним словом, да, вот любовь к Богу и любовь к ближним, вот они вместе, да, составляют, да, вот большую заповедь, наибольшую. 요한일서 3장에 이런 말씀이 있습니다. В первом послании Иоанна есть такое слово. 보이는 바 사람을 사랑하지 아니하는 자가 보이지 아니하는 바 하나님을 사랑할 수 없다라고 말씀합니다. Тот, кто не любит человека, которого видит глазами, не может любить Бога, невидимого глазами. 하나님을 사랑한다면 그 사랑한다는 증거가 사람을 사랑함으로 증거가 돼야 되는 것입니다. Вот если, да, вот мы любим Бога, да, то это можем, как говорится, подтвердить любовью к людям. 사람을 사랑하지 않으면서 하나님 사랑한다고 말하는 것 거짓말이라는 것입니다. Вот, не любя, да, людей, да, говорить люблю Бога, это очень сомнительно, неправда. 이 하나님의 사랑과 이웃 사랑이 성경의 66권 중에 가장 큰 계명이라고 말씀하고 있는 것입니다. Вот Иисус отвечает, что во всей Библии самая вот, большая заповедь – это любовь к Богу и любовь к людям. 여러분 옆 사람을 바라보십시오. Друзья, посмотрите друг на друга. 로마는 빠샤도 바라보고 세르자도 바라보고 А Роман, как говорится, на обоих своих сыновей. 여러분 옆 사람이 하나님으로 형상에 따라 지음받은 사람인 줄 믿습니까? Вы верите, что рядом сидящий с вами – это Божье создание? 하나님의 형상에 따라 지음받은 그 사람을 사랑함으로 하나님의 사랑을 증거하라는 것입니다. Да, любя, да, вот, ближних своих, которые созданы Богом самим, вот, свидетельствуйте или подтверждайте любовь к Богу. 성경에서의 가장 큰 계명은 하나님 사랑과 이웃 사랑입니다. Итак, друзья, наибольшая заповедь Библии – это любовь к Богу, любовь к ближним. 그렇다면 여러분의 이웃은 누구입니까? Итак, кто же является, да, вашим ближним? 내가 좋아하는 사람이 내 이웃입니까? Те, которые, да, те, которых мы любим. 여러분의 이웃을 여러분이 정할 수 있습니까? Можем ли мы определить только круг, да, ближних сами? 유대인들에게 이웃은 자기들의 동족이 자기들의 이웃입니다. Для иудеев, например, да, все, как говорится, одноверцы есть их ближние. 그래서 자기 동족만 사랑합니다. Поэтому они, да, вот, любили только, как говорится, иудеев. 누가복음에서는 그 이웃의 범위가 한정되어 있지 않습니다.
А вот в Евангелии от Луки, например, да, вот нет такого ограничения, что ли, ближних. 그래서 모든 민족까지 사랑하는 이방인까지 사랑하는 그러한 것이 누가복음입니다. Вот. Здесь, да, там, в этом том Евангелии от Луки, да, говорится о любви, да, вот, ко всем, и к язычникам, ко всем народам. 마태복음에서 이웃의 범위는 어디까지일까요? Вот. А сфера, да, ближних в Евангелии от Матфея, 원수들까지 이웃이라고 말하고 있습니다. да, Матфей говорит, что да, даже врагов возлюби. 그렇다면 여러분들의 이웃은 누구입니까? В таком случае, да, вот, кто ваши ближние? 알리게에 있어서의 이웃은 어디까지입니까? Вот для Алика ближний, это, кто ваши ближние? 리따에게 있어서 이웃은 어디까지입니까? Для Риты. 여러분, 가족이 여러분의 이웃입니까? Семья ваша, ваши ближние. 그 가족을 여러분의 몸과 같이 자기 자신을 사랑하는 것 같이 사랑하실 수 있습니까? Вы можете, да, свою семью любить так, как любите самого себя. 그 가족이 여러분의 이웃으로 사랑으로 품을 수 있습니까? Семью хотя бы вы можете почитать, да, как ближних. 이 자리에 모여 있는 우리 교회 공동체 여기까지 우리의 이웃이라고 생각하며 사랑하실 수 있습니까? Или же, да, вот, братьев и сестер нашей общины мы можем, да, считать ближними и любить как следует. Можем? 러시아인까지 우리의 가족이라고 생각하며 사랑할 수 있습니까? И всех россиян мы можем причислить, как говорится, вот, к ближним и любить как должно. 이 사할린 안까지 우리의 가족이라고 생각하며 사랑하실 수 있습니까? Всех жителей Сахалинской области можем ли мы считать своими ближними и любить каждого? 여러분들에게 이웃이라고 허락한 범위가 어디까지입니까? Вот границы или, да, или граница. 여러분, 이웃을 사랑함으로 하나님의 사랑을 완성하시기 바랍니다. Предел вашей любви к ближним, да, вот, где заканчивается? Я люблю, да, я желаю, чтобы вы любили всех ближних. Как учит Библия. 아멘. Аминь. 여러분들의 이웃을 사랑함으로 하나님의 사랑을 증명하시기를 소원합니다. Любя своих ближних, да, вы, да, вот, доказываете или подтверждаете свою любовь к Богу. Аминь. 성경은 또 한 가지를 말씀합니다. Библия говорит еще об одном. 두 계명 모두 모든 번제와 제사보다 낫다라고 질문한 사람이 대답합니다. Да, вот тот, который, да, вот подошел к Иисусу и спросил, он сам сказал, что вот, вот это вот послушание, да, лучше жертвы, основываясь на этом. 하나님 사랑과 이웃 사랑은 모든 제의적이고 의식적인 법들보다 더 중요하다고 말하는 것입니다. Он говорит, да, вот, что любовь к Богу это, как говорится, превыше всего. 여러분 적극적으로 우리의 이웃을 사랑함으로 하나님 사랑을 표현하시기를 소원합니다. Я желаю, чтобы мы вот, не пассивно, а активно вот, проявляли любовь к ближним и таким образом радовали Бога. 여러분 사랑, 이웃 사랑하는 데 있어서 몇 가지가 필요합니다. Здесь, конечно, есть что-то, что нужно. 상대방을 이해하는 것, Прежде всего надо понимать, да, своего собеседника. 상대방을 용납하는 것, Принимать и понимать, 또 상대방을 용서하는 것. прощать. 여러분 이것을 행함으로 이웃 사랑을 완성하시기를 소원합니다. Вот так действуя, да, вот, ну, достигайте, да, любви к ближним. 저 사람은 왜 그래? 그거밖에 안 돼. 저거밖에 안 되는 거야? 이렇게 비난만 해서는 안 됩니다. Не должны мы только критиковать и видеть в человеке только, да, плохое. 뭔가 이유가 있을 거야. 뭔가 이유가 있을 거야. 라면서 이해하는 게 필요합니다.
Необходимо, да, вот постараться понять этого человека. Может быть, есть какая-то причина серьезная. 용서하는 게 필요합니다. И необходимо, конечно, прощать. 내가 좋아하는 사람만 사랑하는 것이 아닙니다. Вот. Любить только тех, которых, да, которые нам нравятся, это легко. 내가 싫어하는 사람도 용서로 품고 사랑으로 표현하며 같이 가는 것입니다. Любить мы должны, да, вот, и тех, которые не очень, да, вот, приятны нам, вот, понимая их, прощая их и привлекая их к Господу. 이해하지 않고 용서하지 않고 용납하지 않고 사랑한다고 말해서는 안 되는 것입니다. Вот, минуя прощение, понимание и принятие, мы не можем вообще вот, проявить любовь. 오늘 말씀을 ма무리하겠습니다. Подходим к заключению слова сегодняшнего. 우리의 세금의 문제들은 고민하지 않길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы насчет налога, да, вот, не думали вообще. 오직 하나님께 충성하며 우리가 국가의 또 운영 체계에 순복하고 나아가길 소원합니다. Самое главное, да, вот мы должны во всем подчиняться Богу и руководствоваться, да, вот Писанием и идти, как говорится, по пути веры. 부활은 분명히 있습니다. А воскресенье, оно есть. 부활을 소망하며 우리의 현실적인 삶들을 잘 이겨내시기를 소원합니다. Вот, надежде на воскресенье, да, ну, желаю, чтобы вы были терпеливы и снисходительны к окружающим. 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것은 가장 큰 계명입니다. Любить Бога, любить ближних – это и есть наибольшая заповедь. 이 말씀을 순종함으로 하나님이 기뻐하시는 우리의 인생 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы мы все повиновались этой заповеди и вот, были благословенны Богом. 아멘. 기도하겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 우리가 하나님의 귀한 진리의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. О Господь, мы благодарим Тебя за это слово, драгоценное слово истины. 이 말씀이 지식으로만 다가오지 않게 하여 주옵소서. Помоги, чтобы это слово отложилось в нас не только как знание, 이 말씀 따라 순종함으로 하나님 아버지께 영광되게 하여 주옵소서. но чтобы оно вот, животворило в нас, и мы могли быть послушными и славить Бога, 우리 안에게는 기쁨이 넘쳐나게 하여 주옵소서. а сами наслаждались радостью. 모든 것 감사하고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. За все благодаря молимся во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 다 같이 일어나셔서 빛의 사자들여 찬양하고 축도의 예배를 마치겠습니다. Все вместе стоя воспеваем «Света посланники».